салом алейкум бародаро. Дар ҳамиҷа якта Mercedes Benz C класс 180 солиш 2010 160 000 километр гаштагиай. PS-аш 156 PS-ай, бензин, караван айнеки. Рангаш сиёҳ. Старон шалабор шундем. Мошин автомат нестай. дарунаш таркиби мошин. Дискош ҳам тенҷай. Инаш Mercedes E-класс солиш 2007 PS 170 PS дора. автоматик буда, неки мошин дизелай. дарунаш рулевой. ранги мошинам сиёҳ. нархи мошин 6890 евро. хай тоҷики урси қатъи намедонам чанд қа мешава. ин мошин иҷози ин опелора бинем. опел астра опел астра аш караван солиш 2009 150 000 километр гаштагиай. 110 PS мошин дизелай. нархи мошин 4490 евро. мошинам хушрӯа ягон ҷои задагӣ ягон чӣ надора, барое ки мошин солшам навай. даруни мошин мулти рулай. инаш Toyota Avensis комби мотор 2.2 соли мошин 2006 137 000 километр мошин гаштагиай. нархи мошин 4490 евро. мошин дизелай. аз даруншам нишон медиҳем. дарош маҳкаман ки даруншам нишон диҳем шумода. опел корс ҳам дар германия яке аз мошиное аст ки бисёр одамо мехараншон барои мошинаи майдаи тенҷан. ба фирм дар тоҷикистон ҳам ҳастай. опел корса д солиш 2010 дизел
156000 километр гаштагия, 75 PS. нархи мошин 4290 евро. ранги мошин сиёҳ, дискош ҳам ҳастай. дарунша мебинем. механик, мультирул, даруншай, пассажир. Инай мошин Opel Astra, Astra Caravan. Сол 12009 дизел, 169000 километр гаштагия, 110 PS. нархи мошин 4490 евро. мультирул, механикай. дискош. خیلی مرسدس هایی که سالشان کهنه‌اند در تاجیکستان اجازت نمیدن. برای در تاجیکستان تا 10000 مثلا از 10005 باید ماشین بالا باشه. یک چیز دیگه گفتنیم که از همینجا تا تاجیکستان ماشین بردن 1200 1300 یورو میشوه. برای بسیاری نایستگیان. بعد یک دو ویدیو ماندگی میتونن همون کانال دریم بینین. نشد ماشین بردن از خود گرمانیا تا تاجیکستان یا و روسیه را میتونین همونجا درآمده تماشا کنین. کدمش مثلا تجربه نداره بود دیگری، مثلا همونجا دو فیرما ماندگی هم میتونین در هر دوش گپزنان کنین. کدمش برای شما را خوبتر باشه، میتونین جریز هوا روان کنین ماشیناتونه. خیلی ماشینا شکودا 2009 شکودا اکتاویا 1.6 موتور کامبیا کلیما. سال 2009 ماشین دیزل 135000 کیلومتر ماشین گشتگیه، 105 PS. نرخ ماشین 6290 یورو. Volkswagen Golf V Plus 1.6 موتور 2008 79000 کیلومتر گشتگی ماشین، 102 PS. نرخ ماشین 6890 یورو. ماشین بنزین قطعی می روه. خیلی با هست دیگه ماشین ها. ویدیو دیگه میشود ویدیو دیگه میشود تماشا کنیم. با نشد نرخ دیگه ماشین ها گپ زدگیم. ایره با فیلم یکم سیانفه کردگی بدین. خیلی 2003 سیرانه در تاجیکستان نمیشود. اگر کدمه طرف های روسیه دا باشه، برای روسیه باشه اینجا BMW 700CE موتور 3 سال ماشین 2003 بنزین
137,000 کیلومتر گشته. نرخ ماشین 8,490 یورو. این ماشین برای رسیدن اینجا. اشکودا امسال در گرمانیا بسیاری بد شد. از سبب این اشکودا بسیار دیزل هستند. پروژه دیزل در باید تا سپتامبر همین سال باید ایباین برن. اشکودا اکتاویا 1.6 موتور 1.6 سال ماشین 2011 دیزل 101,000 کیلومتر گشتگی 105 پی اس داره. نرخ ماشین 7,290 یورو. کاروان اشکودا اکتاویا. این ایش با فکرم اوپل مریوا 1.7 موتور 1.7 این سال ماشین 2012 دیزل 39,000 کیلومتر گشتگی 131 پی اس. نرخ ماشین 7,490 یورو. ماشین دیزل است. خیلی باردار باقی در امان خدا باشیم. با نصیب کردگی باشه با ویدیو که کردیم میپرتیم درین تماشا کنین. اگر یگان نفهمایی شید نویسین در تای کامنتاریا جوابتون میگردونم. خیلی همه قطعا استیم امروزش با خیلی با ویدیو میشه و نصیب کردگی باشه.